Hello, welcome to class 5 of Unit 1. Today we are going to be dealing with tense and aspect in English and tiempo verbal y aspecto en español. Let's have an overview of the class first. First, we will start with a revision of the verbal categories in English. Then we will move on to aspect and tense in Spanish, morphological aspect in English and Spanish, realization of a spectral meaning in English and Spanish, and finally, English and Spanish tense and aspect systems, similarities and contrasts. We will close the class with a short practice. Let's review verbal categories. As you know, any finite verb has 4 verbal categories: tense, aspect, mood, and voice. Today we are going to activate your knowledge on the main concepts related to tense and aspect. Tense refers to the inflections used with finite verbs to express a time relation. It's the form a verb adopts to denote time. Tense is datic because it locates the time of a situation with respect to the moment of speaking or other reference points. In English, finite verb phrases can be marked for only 2 tenses, present and past, the third person singular, es, and the ed past forms. In English, time reference is often expressed outside the finite verb phrase in adverbials of time. It's important to remember that when verb phrases include a modal auxiliary verb, they are not said to be marked for tense, but for modality. They will have either epistemic or non-epistemic modality, but you will not say that a sentence like "he can drive a car" is in the simple present tense, for example. Good. Let's review the concept of grammatical aspects. There are 4 types of grammatical aspects in English: non-progressive or simple, progressive, perfect, and perfect progressive. In general, the grammatical aspect will coincide with the name of the tense. So non-progressive or simple grammatical aspect is the tense of simple tenses, simple present, simple past. Progressive is the tense of progressive tenses. Perfect is the tense of perfect tenses, present perfect, past perfect, and perfect progressive of present perfect progressive and past perfect progressive. As regards lexical aspect, there are 3 types of verbs. We can speak about stative verbs, dynamic verbs, and a category in between, according to Greenbaum and Quirk, the category of stance verbs. Stative verbs, states of being, of having, or the intellect, describe permanent or temporary states of affairs that extend over a period of time. They need not have a well-defined beginning and end. Dynamic verbs, which could be durative or punctual, describe an event, a happening as a single occurrence or in a series of events, or an ongoing process. They usually do have a definite beginning and end. Finally, stance verbs describe stance or position. Verbs like lie, sit, stand, lean, kneel, crouch are stance verbs. They will describe position when they are used in the progressive aspect. If they are used in a simple aspect, they will denote change of state or movement. So one thing is to say he's lying on the beach, and that would be the description of a position. And another thing is to say he sat down, meaning change of state. He was standing up and he sat down. Now he's sitting down. Sitting down would be a description of the position. So again, so that the verb describes position, it should be used in any tense in the progressive aspect. Before we move on, I would like to make a point as to the verb labels we should be using in our analysis.
Traditionally, there has been a tendency to classify all verbs as actions. However, many times verbs denote states or experiences. States are typically continuous situations that extend over time. They have duration. These would be stative verbs. In our analysis, we will be using situation as an umbrella term, including all types of verbs. When a dynamic verb focuses on the internal structure of a given situation, we will use the word process, while event will be used when the situation is viewed or presented as a complete and analyzable whole. So, let's stop calling all verbs actions. We are going to speak of situations in general, and then we will decide whether they are events, processes, states, experiences, or the like. Okay, let's move on to Spanish. El verbo, tiempo y aspecto. Como bien sabemos, español es una lengua flexiva y su sistema verbal es realmente muy rico y detallado. La flexión verbal en español es capaz de informar acerca de la persona y número, como por ejemplo yo amo, primera persona del singular, del modo, yo amo, que yo ame, sería modo subjuntivo, mientras que yo amo con la terminación o es modo indicativo. También la flexión verbal informa sobre todos los tiempos verbales, que son 10 en el indicativo y 10 en el subjuntivo. Y finalmente, también informa sobre el aspecto perfectivo o imperfectivo con la terminación aba o ia. Antes de proseguir, quiero aclarar que es fundamental que sepan perfectamente todos los nombres de los tiempos de verbos, tanto del indicativo como del subjuntivo. Es fundamental para poder aprobar el examen. El tiempo verbal, como vimos al principio de la presentación, es una categoría deíctica, nos dice la RAE, que se orienta en relación con otros puntos temporales. Entonces, el tiempo verbal se va a orientar en relación a 3 puntos principalmente: al punto de habla, al punto del evento y a un punto de referencia X. La situación, en el caso del punto de habla, la situación puede ser simultánea, anterior o posterior al momento de la enunciación. O sea, el momento de la enunciación es un sinónimo de punto de habla. Si yo digo el tren sale, la situación es simultánea al momento de la enunciación. Pero si digo salió, es previa al momento anterior al momento de la enunciación. Y si digo saldrá, es posterior al momento de la enunciación. Si yo digo, el tren salió a las 10, aquí vemos que el punto del evento, que es a las 10, es el momento en el que ocurre el suceso. Pero si yo digo, el tren viajó durante 2 horas sería el intervalo que ocupa la situación. Finalmente, el punto de referencia es el punto respecto del cual se localizan los sujetos en la línea temporal, los sucesos, perdón, en la línea temporal. Entonces, si yo digo, cuando llegué, el tren había salido, en realidad no sé a qué hora exactamente salió el tren, pero sí sé que salió antes de mi llegada. O sea, es previo, anterior, había salido, tiene una referencia anterior a llegué. Había salido y la mayoría de los tiempos compuestos son tiempos relativos, precisamente porque el punto de referencia es un punto que no es exactamente el momento del habla, ¿sí? En cambio, cuando el punto de referencia es el momento del habla o de la enunciación, hablamos de tiempos absolutos. Los únicos tiempos absolutos son el presente del indicativo, el pretérito perfecto simple y el futuro simple. Bien.
Los verbos en español también se pueden clasificar según su morfología, su anclaje temporal y sus características aspectuales. Según su morfología se dividen en simples y compuestos. Como yo ya dije, en el modo indicativo hay 10 tiempos, 5 son simples y 5 son compuestos. En el subjuntivo hay 6, 3 simples y 3 compuestos. Los compuestos son los que se forman con el auxiliar haber. Según su anclaje temporal, pueden ser absolutos o relativos, es lo que acabamos de ver, depende si se orientan con respecto al momento de la enunciación o algún otro punto de referencia. Y también es importante la esfera temporal en el que están anclados, es decir, si el texto está en una esfera temporal presente o en una esfera temporal pasada. Finalmente, las categorías aspectuales hacen que tengamos tiempos perfectivos y tiempos imperfectivos. Por ejemplo, el presente del indicativo es un tiempo imperfectivo. O sea, si bien la desinencia verbal es claramente perfectiva e imperfectiva en los pretéritos, también hablamos de perfectividad o imperfectividad en otros tiempos. Muy bien. Continuamos con nociones de aspecto verbal. Entonces, el aspecto verbal informa de la estructura interna de los sucesos. El aspecto tiene que ver con el tiempo interno de la situación, no con su vínculo con el momento del habla. Es decir, no es deítico. Nos interesa saber si empieza, eso sería aspecto incoativo, si se repite, es aspecto iterativo, si la situación se presenta como terminada, eso sería aspecto perfectivo, o en un punto de su desarrollo o inacabada, aspecto imperfectivo. ¿Cómo se manifiesta entonces el aspecto verbal? Bueno, podemos hablar de aspecto léxico o modo de acción. También le rehabla de cualidad de acción. Y ahí es cuando hablamos de situaciones puntuales que tienen poca o casi nada de duración o situaciones durativas. Entonces, más adelante vamos a ver que hay verbos dinámicos puntuales de poca duración o dinámicos durativos, o que los verbos de estado son situaciones durativas. En español, el aspecto también puede ser aspecto perifrástico. El español es muy rico en perífrasis. Hay perífrasis de muchísimos tipos, por ejemplo, las perífrasis modales, las tempoaspectuales, como por ejemplo la perífrasis de futuro, voy a hacer tal cosa, la perífrasis de gerundio, estoy estudiando, la perífrasis de participio, lo tengo hecho, lo tengo terminado, entre muchas más. Si tienen interés en profundizar en las perífrasis, y lo van a necesitar para esta unidad y también para la unidad de los CES más adelante, en nuestro manual de cátedra, que está subido en el aula virtual, en la página 111, 112, tenemos información acerca de perífrasis. Y si quieren algo más completo, pueden leer el capítulo 28 del manual de la Real Academia Española, edición 2010. Finalmente, el aspecto morfológico se divide en perfectivo e imperfectivo. Algunos autores hablan de aspecto morfológico perfecto, que vendría a ser el de los tiempos perfectos, como el pretérito perfecto compuesto o el pretérito pluscuamperfecto. En casi todos los casos, el perfecto sería equivalente a perfectivo. Bien. ¿Qué pasa con el aspecto cuando es imperfectivo en cuanto a su significado? No hay un solo tipo de aspecto imperfectivo. Va a variar según el tipo de verbo. Y va a tener una modalidad que puede ser progresiva, iterativa o continua. La modalidad progresiva enfoca en un punto o en un intervalo en el desarrollo de una acción. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿qué hace tu papá? Y yo contesto, duerme.
es equivalente a está durmiendo. Es un verbo dinámico durativo, por lo tanto, en este caso es modalidad aspecto imperfectivo, modalidad progresiva. Lo mismo sucede con el ejemplo de llovía cuando llegamos a casa, que es equivalente a estaba lloviendo cuando llegamos a casa. Llovía tiene aspecto imperfectivo con modalidad progresiva. En cuanto a la iterativa, refiere a situaciones que se repiten a lo largo de un intervalo o de un periodo. Por ejemplo, Maite sale temprano todos los días o Maite salía temprano todos los días. En ambos casos, en el presente del indicativo, como dije anteriormente, Maite sale todos los días, el aspecto gramatical morfológico es imperfectivo. En este caso la modalidad es iterativa, porque no equivale, no lo puedo parafrasear diciendo, Maite estaba saliendo temprano todos los días, sino que quiere decir que cada día salía temprano, un día atrás del otro, se repetía la acción, es un hábito. A los hábitos, por lo general, se dice que son situaciones iterativas. Finalmente, la modalidad continua focaliza en una situación o estado que se da o persiste a lo largo de un cierto intervalo. Por ejemplo, si yo digo, él sabe inglés, sabe, es presente el indicativo, por lo tanto tiene aspecto imperfectivo, modalidad continua. ¿Por qué modalidad continua? Porque saber, odiar, en odia el pescado, ser, en era lista, estar, en estaba enferma, son verbos de estado. Entonces, siempre que los verbos sean de estados o estáticos, vamos a hablar de modalidad continua. Bien, continuamos más en detalle con el aspecto léxico y los distintos tipos de significados que denota. Entonces, de acuerdo al modo de acción, que es lo que acabamos de ver, de acuerdo a la cualidad o modo de acción, lo que llamamos aspecto léxico, verbos de estado, dinámicos, los verbos presentan o carecen de alguno de los siguientes rasgos. Duración, delimitación quiere decir telicidad quiere decir cuando algo tiene un fin, un límite, y dinamismo. Entonces, el hecho de que las situaciones presenten o no duración, telicidad y dinamismo es un universal lingüístico, es algo que se da en todos los idiomas. Los procesos durativos se extienden en el tiempo y por lo tanto no son delimitados, son atélicos. Un proceso durativo es, por ejemplo, un verbo de estado, ¿sí? Ella está enferma o ella es linda, es un proceso durativo y es atélico, no tiene una delimitación. Los procesos delimitados poseen un término o fin claro, por lo general son los verbos dinámicos, pero ya vamos a ver que no es solo el verbo, sino que tiene que ver también el contexto en el que está usado y sus complementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo como caminó durante 3 horas, es un proceso télico. Y los procesos dinámicos, finalmente, podemos decir que expresan desarrollo o progresión de una situación que puede ser limitada o ilimitada. O sea que a veces los procesos dinámicos pueden ser télicos o atélicos. Hay que ver, como acabo de decir, según cómo están usados y sus complementos. Veamos un poquito más. El aspecto léxico, entonces, depende del significado de los predicados y de las construcciones que estos forman. O sea, no es simplemente el verbo solo aislado. Vamos a hablar de, los predicados se dividen en 4. Actividades, realizaciones, consecuciones o logros y estados. Más adelante vamos a ver que en inglés la clasificación es totalmente equivalente. Actividades, activities, realizaciones, accomplishments, consecuciones o logros serían achievements y estados, states. Actividades. Las actividades tienen duración y dinamismo, pero no son delimitadas. O sea, como llorar, caminar, llover, trabajar, ¿sí? Ella siempre trabaja o trabaja todos los días, caminábamos por el campo, son actividades.
Sin embargo, y son verbos dinámicos durativos. En el caso de las realizaciones también son verbos dinámicos durativos, pero tienen una delimitación que no le da el significado del predicado del verbo, sino del complemento directo, que por lo general es definido, y esto es lo que hace que el predicado en sí sea delimitado o télico, que tenga un fin, digamos. No es lo mismo decir comer, me gusta comer pasta, que decir comió 2 platos de pasta. Comió 2 platos. Se convierte en una realización, en un accomplishment. O recitó un poema o construyó una casa. No es lo mismo que decir construye casas. Si yo digo construye casas, se convierte en una actividad, porque ya no está delimitado el objeto directo. Luego tenemos las consecuciones o logros. Los logros se expresan mediante verbos dinámicos puntuales. Los dinámicos puntuales son los que tienen poca duración, de muy poca duración, prácticamente nada, como perder, encontrar algo, llegar, caerse y muchísimos más. Estos verbos tienen dinamismo precisamente porque son dinámicos y porque implican un cambio de estado, pero son delimitados. Finalmente, los estados, que pueden ser permanentes o episódicos, en todas las lenguas, pero en español eso está gramaticalizado, permanente con el verbo ser, episódico con el verbo estar, pero también hay otros tipos de verbos de estado, como de actividad intelectual, los sentimientos, saber amar, etc., que tienen duración, por supuesto, pero rechazan el dinamismo. O sea, no son procesos que son internamente complejos, que tienen un principio, un medio y un fin. Este cuadro que ven aquí es un cuadro que hemos hecho en base a una clasificación que figura en el Manual de la Gramática Española de la RAE y que tienen en la página 108 de nuestro manual de cátedra que está subido en esta aula. Así que pueden referirse al cuadro también allí. Y es más, a partir de la página a partir de la página 103 ya tienen para leer mucho acerca de verbos y aspectos. A partir de la página 106 tienen para leer mucho sobre aspectos en nuestro manual. Bueno, veamos. Como les decía, situación es la palabra que vamos a usar, the umbrella term, para referirnos a todos tipos de verbos, ¿sí? Como aquí vemos, vamos a hablar de predicados y su aspecto léxico. Ya no es el verbito solo, sino toda la construcción. Entonces, como ya dije hace un ratito, vamos a hablar de actividades, de realizaciones, de logros y de estados. Y las 3 propiedades que van a estar presentes o no van a ser la duración, la telicidad y el dinamismo. Como ven, cada uno de ellos tiene 2 opciones. En cuanto a la duración, puede ser dinámico o puntual. En cuanto a la telicidad, puede ser télico o atélico. Y en cuanto al dinamismo, puede ser dinámico o estático. Entonces, las actividades, como vender libros es un objeto directo pero indefinido, tienen duración, se presentan como durativas, son atélicas, es decir, no delimitadas, no tienen un fin claro, y son dinámicas porque son verbos dinámicos. Llorar, llover, contar chistes, comer pastas. En cambio, las realizaciones que también son dinámicas y también son durativas, porque hacer una silla ocupa un tiempo, tiene una duración, igual que construir una casa, comer un plato, contar un chiste, a diferencia de contar chistes o comer pastas, son télicos. ¿Por qué? Porque el complemento que está definido, que es un sintagma nominal definido, el complemento directo, lo delimita, lo hace télico. Luego tenemos los logros, que también son verbos dinámicos, pero de poca duración, por lo tanto se llaman puntuales. Al ser dinámicos y de poca duración, o sea, casi no tienen duración, está ausente la duratividad, digamos, son puntuales, son télicos. Finalmente, los estados, por supuesto que tienen la cualidad de la duración, son atélicos, aunque sean permanentes o episódicos, son atélicos porque no tienen un fin
un principio y un fin claro, se extienden en el tiempo y son estáticos, no tienen dinamismo. Este cuadro lo vamos a ver más adelante al final de la presentación cuando veamos la parte de inglés. Muy bien, veamos un poco más de ejemplos para entender por qué pueden variar las situaciones. Los predicados pueden ser télicos o atélicos según el contexto. Entonces, las situaciones atélicas pueden tener límites, pero estos van a ser externos y coinciden o coincidirán con la extensión temporal que ocupa la situación. Como ya dije, los complementos adverbiales pueden indicar duración o telicidad. Por ejemplo, si yo digo, leyó el diario en 1 hora, leyó, que es pretérito perfecto simple, tiene aspecto perfectivo, o sea, presentaría la situación como acabada, completa. Es un predicado télico. En 1 hora refuerza esta delimitación. Pero si yo elijo decir, leyó el diario durante 1 hora, leyó también es pretérito perfecto simple, aspecto perfectivo. Pero ¿por qué el predicado es atélico? Porque el adverbial durante 1 hora indica duración, entonces está presentado como un predicado atélico. Uno le presta atención a este proceso de leer que lleva 1 hora. El aspecto léxico no es solo determinado por las cualidades del verbo, sino también por los complementos. En el caso de los verbos de realización, lo aporta el objeto directo. Entonces, recién vimos ejemplos de los complementos adverbiales y ahora nuevamente vamos a ver ejemplos con el objeto directo. Si yo digo, escribió la carta o una carta, esto es un predicado de realización, accomplishment en inglés, y es télico. Pero si o está presentado como télico con una delimitación, es una carta. Pero si yo digo escribió cartas, aunque el verbo sea pretérito perfecto simple y tenga aspecto perfectivo, este complemento directo, que es un sintagma nominal indefinido, hace que sea un predicado de actividad y que se lo vea como atélico. Se lo lea o presente como atélico, sin límite. Más ejemplos. Los predicados de consecución, logro, o sea, con los verbos dinámicos puntuales, dan lugar a predicados atélicos cuando tienen complementos indefinidos. O sea, en general, la mayoría de las veces, y como vemos en el cuadro, son télicos. Al tener poca duración, son télicos. Como, por ejemplo, perdí el dinero. Pero si yo digo, siempre pierdo dinero, ese complemento directo, que es un sintagma nominal indefinido, hace que el predicado sea atélico y se lo vea, también reforzado por el adverbial, como una repetición de este hecho de perder, y no una sola instancia. Adverbios y locuciones adverbiales de frecuencia, que recién vimos con siempre también, crean predicados que designan situaciones reiteradas y no delimitadas. Nuevamente, yo puedo decir, se cayó cuando caminaba. Es un predicado télico porque cayó es un evento dinámico, puntual, que ocurre una sola vez, de poca duración, télico. Pero si yo le agrego un adverbio de frecuencia como a menudo se caía cuando caminaba, la predicación va a ser atélica, porque se presenta como, uno lo entiende, como una repetición de caídas, digamos. Okay, let's move on now to English and to Spanish as well, because Bernard Comrie compares and contrasts English and Spanish grammar all the time, and not only English and Spanish grammar, but if you have read the chapter, I hope you have done so, he also makes comparisons with Russian, German, French. Okay. Tense is datic because it locates the time of a situation in relation to the moment of speaking or to other reference points. This is a concept I have repeated
many times in this presentation already. Most languages have a grammatical category to express time, and that grammatical category to express time is tense. Remember the definition, the form a verb adopts to denote time. Now, if a language lacks tenses, it means that it does not grammaticalize time reference. That is to say, we in Spanish, we grammaticalize time reference by means of the verbal inflection. That's why we speak of grammaticalizing, because it's a verbal inflection. So, if a language lacks tenses, it means that it does not grammaticalize time reference. It will probably lexicalize it by means of temporal adverbials that locate situations in time. So instead of using a verbal inflection, it will use words, phrases. It lexicalizes. For example, English, which has very few verbal inflections, as you know, and tenses as well, because it has only 8 tenses as opposed to the 16 tenses we have in Spanish, lexicalizes future time. I'm seeing the doctor. This is present progressive, but tomorrow makes the sentence have future time reference. While in Spanish, if I say veré al médico, it's enough. You already know it has future time reference. You may or may not add the adverbial because the verbal inflection already denotes future time reference. Future has been grammaticalized in Spanish but lexicalized in English. Tense and morphological aspect. Unlike tense, aspect is not datic because it does not view situations with respect to a point in time, but with respect to their internal temporary constituency. Remember, we spoke about, at the beginning of this presentation, we spoke about la estructura interna de los sucesos. This would be internal temporary constituency. A language may have a grammatical category that expresses aspect, but languages vary in the way in which they grammaticalize aspect. So, a minute ago, we spoke about grammaticalizing tense. Now we are going to speak about grammaticalizing aspect. In English, the opposition perfective, imperfective has not been grammaticalized, but the opposition progressive, non-progressive has. However, in Spanish, this is the other way around. That is to say, in Spanish, the opposition perfective, imperfective has been grammaticalized in the verbal inflection aba, oía, jugaba, jugó, traía, trajo, right? O venía, vino. That is non-existent in English. You would say, he played and he played. But in English, what has been grammaticalized is the opposition progressive, non-progressive, because they do speak about progressive tenses. While in Spanish, the equivalent to she was playing, estaba jugando, would be a case of perífrasis de gerundio. It's not a tense. Please be careful. Tense and morphological aspect. Let's see. The pairs of sentences below do not differ in tense or time reference, but in morphological aspect. Let's see why. So if you say, it was snowing hard that night when we got here, or it snowed hard last night. It was snowing and it snowed. They do not differ in tense or time reference. Both are past tenses and the time reference is also past. But they do differ in morphological aspect. The first one has progressive morphological aspect, while the second one has non-progressive or simple morphological aspect. Let's see what happens in Spanish. In Spanish I can say, nevaba mucho anoche cuando llegamos, o nevó mucho anoche. Again, nevaba and nevó do not differ in tense. They are both pretérito, pretérito, pretérito. Pretérito means pasado, and the time reference is past in both cases. However, the difference is a difference in aspect.
This is pretérito imperfecto, imperfective aspect. This is pretérito perfecto simple, perfective aspect. Let's see what happens with aspectual meaning. So far we have been speaking mainly about morphology, inflections, how we grammaticalize, and so on and so forth. Let's see. The fact that English does not grammaticalize the semantic aspectual distinction perfectivity versus imperfectivity is one of the most salient contrasts between English and Spanish. However, the meanings of perfectivity and imperfectivity can also be denoted in English. That is to say, can also be expressed, not grammaticalized, but expressed. Let's see. It was snowing hard that night when we got here. It was snowing hard that night when we got here. It was snowing is a case of past progressive tense. Therefore, the morphological aspect is progressive morphological aspect. But the meaning denoted is imperfective aspectual meaning. And if you're analyzing English, you cannot say imperfective aspect because there's no aba, there's no inflection that indicates imperfective aspect. What it does indicate, what it means is imperfective aspectual meaning through progressive aspects. Or, it snowed hard last night. This is simple past tense. Is simple aspect with perfective aspectual meaning. Right? Nevó mucho anoche. In Spanish, we could say either nevaba mucho anoche cuando llegamos, aspecto imperfectivo, it's not aspectual meaning, el aspecto es imperfectivo because of the inflection. Modalidad progresiva. Why modalidad progresiva? Because it could be paraphrased by estaba nevando. In this case, it snowed hard last night, simple aspect, perfective aspectual meaning. Well, I could have added another example, something like, when I was a child, it snowed every winter. That would be a case. It snowed every winter. It would be a case also of simple past tense, simple grammatical aspect, but imperfective aspectual meaning, because it would mean nevaba todos los inviernos. So there's repetition of an action. Let's see. Let's go into this a little bit more in depth. Perfective aspectual meaning. So perfective aspectual meaning presents a situation that is internally complex. That is to say, that includes a number of distinct internal phases, beginning, middle, ending. So perfective aspectual meaning then presents this situation as a single whole. Even though it's complex, it is presented as a single whole, as completed. They painted the hospital a year ago. So the action of painting this situation is, of course, internally complex. It's not dynamic punctual. It has duration and it implies many different phases. However, perfectivity is not incompatible with an overt expression of duration of a situation. What does this mean? That if you say something like, they painted the hospital in 3 days, the situation is presented as one which lasted through time. It consisted of different phases, but it's still presented as a single, complete whole. The translation would be, pintaron el hospital en 3 días. So it's still simple past tense, perfective grammatical aspect. It is presented as a whole, but there is an idea of duration expressed in the adverbial in 3 days. Imperfective aspectual meaning. Imperfective aspectual meaning presents a situation that is internally complex as incomplete. Not as complete, but as incomplete. In English, imperfectivity often denotes habituality, which describes a situation that is repeated over an extended period of time.
That is to say, if I say something like, as a child, we always played cards in winter, the idea is that this was a habit and that the action of playing was repeated. This is what we call iterative meaning. It was repeated over an extended period of time during my childhood. In English, ongoing situations are expressed by means of the progressive aspect, not by means of a simple aspect. This is simple aspect or non-progressive. It's a habit expressed by means of simple aspect. But if you decide to express an ongoing situation, you will do it by means of the progressive aspect. In Spanish, this distinction is optional, while in English, it's obligatory. Let's see what this means. In Spanish, you can say, está lloviendo o llueve. Lleva el paraguas. As we have seen at the beginning of this presentation, llueve tiene aspecto imperfectivo, modalidad progresiva. That's why there are options. In Spanish, the distinction is optional. You choose either the periphrasis or this form. However, in English, you can only say, it's raining, take your umbrella along. You cannot say it rains to mean or to express an ongoing situation. It's the only possibility. That's why in English, it's obligatory to use progressive aspect in cases like this, if you want to express ongoing situations. So, habituality in English does not imply progressiveness. In Spanish, it may. Durativity, telicity, dynamicity. These are the concepts we've seen in the previous section. Duración, telicidad, dinamismo. When analyzing aspectual meaning and its combination with lexical aspect, there are three semantic features at play: durativity, telicity, and dynamicity. These properties interact with other aspectual oppositions, either prohibiting certain combinations or severely restricting their meaning. Prohibiting certain combinations means that you cannot use a stative verb in the progressive aspect. Situations are not described by verbs alone, but by verbs together with their arguments. This is something I have already explained. It applies in English and in Spanish. Luisa is cooking describes an idyllic situation. This is an activity. She's cooking. It's not limited. It's not tillic. But if I say, Luisa is cooking dinner, we know that any moment she will finish and dinner will be ready. So this describes a tillic situation since it has a clear terminal point. In this case, it's not an activity, but an accomplishment. Una realización en español. Dynamic punctual verbs. Dynamic punctual verbs may be punctual or durative. So you can speak of dynamic punctual or dynamic durative verbs. Punctual situations do not last in time. They have no duration and thus no internal structure. So, if you say something like, the glass fell and broke, the verb fall in this sentence, fell, the glass fell and broke, is dynamic punctual. It has little or no duration. It's tillic. This is an instance of an achievement. Logro in Spanish. Logro, please do not think that logro should always be about something positive. So it's not always about alcanzar la cima or win a game. It may be something like fall down, like in this case, or lose the keys. When dynamic punctual verbs are used in the progressive aspect in English or in the imperfective aspect in Spanish, the only interpretation possible is that of a series of events rather than one single event in slow motion. What is it that I mean? For example, the verb sneeze. It's dynamic punctual. If I say something like, he's been sneezing all morning, what you mean is that he's been sneezing time after time, many sneezes, a series of sneezes.
It's not the same as if I said he's been sleeping all morning. That would be only one process that has duration and that extended during all the morning. Only one process, complex with different phases, beginning, middle, and end, right? So the only possible interpretation if the verb is dynamic punctual is that there is repetition. So he's been sneezing, he's coughing. His coughing is not he's in the middle of one long cough in slow motion, but he's coughing time after time. The same goes for Spanish. Está estornudando la mañana, está tosiendo, están tocando la puerta, etc. However, the repetition of these events constitutes a durative situation. It lasted all morning. So even if the verb itself is dynamic punctual and it has no duration, little or no duration, the whole situation is a durative situation because of the all morning thing. Dynamic versus stative situations. The main difference between dynamic and stative situations is that in the case of the latter, whichever point of time, that is to say, in the case of stative verbs, whichever point of time we choose to cut in on the situation, this will be identical. So there are no phases. There's no beginning to loving or to knowing or to be. No beginning, no middle, no ending. However, in the case of dynamic situations, there will be different moments. In contrast, a state of affairs will continue the same unless something happens. Compare. I love spaghetti. I love spaghetti, or they have two bikes. If you wanted to analyze this state of loving, it will always be the same, let's say. But in the case of eat, the dynamic verb, I'm eating spaghetti, well, if you decide to analyze this complex situation, you will see that it has different phases, a beginning, a middle, and ending. The same goes for they are riding their bikes. Again, as you can see, you can classify situations when dealing with lexical aspect in English exactly in the same way as in Spanish. So this chart is exactly the same chart and all the features repeat in exactly the same way, right? So for example, achievements are not durative and states are the only ones which are not dynamic, and activities and states are atylic. Okay. Before finishing, let's round off whatever we have seen and try and detect similarities and differences. This is contrastive grammar, so this is what we should do. Similarities. Tense is deictic, both English and in Spanish. There's grammatical aspect in both languages. There are stative and dynamic verbs. Lexical aspect varies depending on complements and adverbials. Durativity, telicity, and dynamicity are relevant to the analysis of lexical aspect. These are the similarities. What about the contrasts? You should concentrate on the contrasts because they may be the reason why you may make mistakes. English verbs are marked for only two tenses, the third person singular in the present tense and the ed form. In Spanish, verbs are marked for all the 16 tenses and for all the persons. So a verb can adopt up to 40 forms, while in English, there are only 2 or 3 forms, the ed form, the base, which is identical to the infinitive form, and the third person singular. In English, there are stance verbs, stay, stand, sit. In Spanish, there are no stance verbs. All of them are, you only speak about stative verbs, and besides, the construction is very different. So she's sitting down, or she's sitting on a bench. Está sentada en un banco. It's a completely different type of construction. You have a linking verb and a subject complement. In English, the opposition perfective imperfective has not been grammaticalized.
while in Spanish it has been grammaticalized. This aba and ia thing. This is a very noticeable contrast. In English, the opposition progressive, there's an R missing, non-progressive has been grammaticalized, while in Spanish it has not. So in English we speak of progressive tenses, while in Spanish you will speak of perífrasis de gerundio. Okay, for next Friday, you will have to do an exercise that's called awareness raising. It's the beginning of a short story by Oscar Wilde. And here I will just give you a very quick insight of more or less what you would have to do. Very quickly. So, she said she would dance with me if I brought her red roses, sighed the young student. Dijo que bailaría conmigo si le llevaba rosas rojas, suspiró el joven estudiante. So imagine you had to analyze would dance and bailaría. So you would say something like, would dance, in English, it's a case of modal construction. As such, it has epistemic modality. It has future time reference in the past. Why future time reference in the past? Because the time frame of the text is past time frame. And it's given by the verb said in the main clause. The verb said is the point of reference to which would dance has future time reference. In the case of Spanish, bailaría is an instance of condicional simple, which also has future time reference in the past because of the same reason. It's past time frame. Dijo, the main verb, is the point of reference for bailaría to have future time reference in the past. Bailaría is a relative tense, un tiempo relativo, not an absolute tense. This is a case of non-correspondence because while in English we use a modal construction, in Spanish we use a verb tense. I forgot to say something about lexical aspect. As to lexical aspect, you should, in the case of a modal construction, you have to analyze the lexical verb, of course. So, dance is a dynamic durative verb and it is presented as an activity here. If it was an accomplishment, probably there would be a definite direct object. She said she would dance a waltz with me. But it simply says she would dance. In the case of sighed, sighed is in the simple past tense. It has past time reference. It has simple grammatical aspect and perfective aspectual meaning. It's a dynamic punctual verb because it has little duration. It's a case of an achievement. In Spanish, suspiró, it's, the tense is pretérito perfecto simple, perfective aspect, of course. It has past time reference. From the point of view of lexical aspect, again, it's a dynamic punctual verb that has little duration. And it's a case of achievement because it's telic. I don't know if I said that it was telic in this case. This is a case of correspondence because there are two simple tenses. They are not compound tenses. They are two simple tenses that have past time reference. Well, so this is more or less what we expect from you. You will be getting instructions on how to go over this exercise. For sure, a representative of each group would be reading the answers. I hope you do your assignment for next Friday. So this is the end of the class. It was a little bit long. I apologize for that. If you decide to listen to it again, you could divide it into sections, have a break in the middle, and then finish. Thank you.